পতাকা উত্তোলন স্থলীর সামনে এসে সমাবেত হন। এখনই মহারাজজি পতাকা উত্তোলন করে আজকের এই অধিবেশনের শুভ সূচনা করবেন। जय श्री राम कृष्ण देव की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी महाराज की जय। जय कामाख्या माई की जय। जय श्रीमंत शंकर देव माधव देव दामोदर देव की जय। Bye.